So hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So today, what do you think I'm gonna do? So today I'm going to interview couple of married because I'm curious about their marriage but they have different culture. The first person that I'm going to interviewing is my mom. So let's go, let's find her. Ah. So guys, finally I found my mom, and this is my mom. So my mom, her name is Juliana, Mama Julie. So today I'm going to interview my mom about marriage with different culture. So let's find out. Menurut Mama, apa pendapat Mama tentang menikah tetapi beda suku dan budaya? Menurut saya itu hal yang positif karena saya bisa tahu budaya baru dari pasangan saya. So that's very amazing, guys, because like we meet somebody who we love, but they are like have different culture from us, but they have like good chemistry because they meet their destiny in their life. That's very sweet, I think. That's incredible. So pertanyaan yang kedua, kesusahan apa yang dimiliki pasangan yang berbeda suku dan budaya? Mungkin beradaptasi dengan budaya suami, karena suami orang Papua dan saya orang NTT. Oh, jadi itu agak susah karena bahasa saja sudah berbeda, tarian. Jadi itu luar biasa, luar biasa. Dan saya bangga karena saya terlahir dari dua ras suku yang berbeda, karena saya bisa mengenal suku NTT dan suku Papua secara bersamaan, dan saya hidup di keluarga saya. That's really incredible because I have two parents who have different culture, but they are like give some positive vibe because I got incredible culture in myself because I love both of culture from Indonesian, is Papua and NTT. That was great. Pertanyaan yang ketiga, apakah ibu bisa menggunakan bahasa daerah dari suami ibu sendiri? Kalau untuk itu kayaknya agak susah karena bahasa suami saya susah untuk diingat. Oh, ya karena to be honest, my like language, I don't know how to say, from my dad is really hard. So like when I try to learning about my language from my dad, I can even remember about that. I just remember two in my dad language is Dukir from Manokwari. That was good. Kasih buat tugas ini. Semoga orang-orang yang menonton bisa dapat ya setidaknya ketika mereka mulai menemukan jati diri tapi beda kultur, mereka bisa merasakan hal yang luar biasa seperti yang Mama rasakan. So guys, that's about 3 question about culture, different culture from couple of marriage. So I'm going to ask another one. That is my dad. Check it out. So today, guys, another day with me doing my segment, just interviewing person. So this person is my dad. You can see if the first you can see my mom, and now you see my dad. Before we find out about my dad opinion, I'm going to introduce my dad. His name is Bapak Saul Nubuat, and I'm her children. I'm her daughter. So there, I'm gonna asking them about marriage, but they have different culture from each other.
Like my mom from NTT, my dad from Papua. So yeah, I'm curious about that. I'm really curious. Like how can they like really being soulmate with the different culture from them. So let's find out and just let's start asking my dad. So jadi pertanyaan pertama, jadi menurut bapak kan banyak sekali perbeda pernikahan tapi beda suku. Di Papua sekarang terjadi banyak sekali, entah itu Manado sama Jawa, Batak sama Jawa, bahkan sekarang Papua sama NTT. Menurut bapak, pendapat bapak tentang menikah tapi beda adat dan istiadat itu seperti apa? Baik, semua itu baik saja. Ya, semua itu baik. Maksudnya lebih dirincikan lagi bapak, maksudnya apa yang baik? Apa yang saya bapak bisa katakan itu baik? Ya, itu karena jadi nikah berbeda suku itu ada bagusnya karena ya kedepannya, karena dunia sekarang berkembang maju. Iya. Kedepannya kalau tumpuan anak-anak nanti kemudian punya keturunan, pas bisa kesana kemari, bisa kenal keluarga, saudara, tim kemana saja bisa. Iya, karena karena Kebalik, kedua orang gue tuanya ikutin. memiliki suku yang beda begitu, Ya, bukan dari satu suku yang sama ya. baik ya. Itu bagus. Tentu saja di dalam pernikahan beda suku dan budaya itu pasti kesulitan karena bapak berasal dari NTT dan mama berasal dari Papua. Tentu saja perbedaan signifikan dari budaya itu beda, dari tarian bahkan bahasa daerah. Kesusahan apa sih yang bapak alami ketika menikah tapi berbeda? Tidak ada yang susah. Oh ya Tidak ada yang susah. Asal saling mengerti, saling belajar suku adat masing-masing. Istri juga mencoba untuk belajar suku, dari bapak belajar ya. adat istiadat Papua. Suami juga belajar istiadat dari NTT. Kalau suaminya orang Papua, istrinya orang NTT. Iya, Gitu. begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya, baik. Ya. Jadi itu ya, jadi so amazing with like married with different culture with us, like we can know the different culture, like maybe the dancing, the song of the culture, yeah, we can know a lot of them about the culture. So I'm being proud to being a mix. I'm a mixed girl because my mom and my dad have different culture. That was really amazing. So Bapak, jadi apakah dari perbedaan suku yang Bapak alami begini, apakah Bapak bisa mengerti bahasa daerah dari istri? Memang untuk sementara belum, tapi kita kan saling belajar. Jadi saya pun demikian bisa belajar istri bahasa, istri juga belajar bahasa saya. Jadi, ya. Jadi nanti sampai kita punya keturunan pasti akan sama. Jadi sama-sama mencoba untuk belajar, sama-sama mencoba untuk mencari tahu, gitu ya. Sangat luar biasa, ya. Because like when you guys not just like meeting two couple who have different culture, when you guys want to marry with bule, of course you guys have to know one language. Maybe the bule know our Indonesian language and maybe we know English. So that's what's really good. We have to know each other. So that's make our family being a great. So Bapak, terima kasih banyak buat kesempatan sudah bisa diberikan karena saya bisa menggali sedikit informasi tentang pernikahan tetapi beda ras dan suku. Itu sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Lambai-lambai di kamera. So guys, so I think something that I learned from my mom and my dad opinion about marriage with different culture is they try to learn culture from each other. Like maybe my mom tried to like learn my language from my dad culture and my dad do the same. Thank you so much for make this video happen. Thank you my mom, thank you my dad. Without them I don't know if I can finish this segment. I'm sorry for my bad English. I try my best and then